Hello my viewers, I would like to say thank you for coming to my presentation. It's my pleasure to see you all. Okay, before I explain more, let me introduce myself. My name is Melanie Wijaya from 12B Medical Laboratorium Technology. In this presentation, I will discuss about the routinities of checking the pulse. Pada pemeriksaan yang telah diujikan meliputi 4 parameter. Yang pertama adalah hematologi, yang merupakan ilmu yang mempelajari gangguan, diagnosis, pengobatan, dan pencegahan penyakit yang menyerang darah serta komponen-komponennya. Pada parameter ini, saya melakukan pemeriksaan. Yang pertama adalah hemoglobin, kedua adalah hitung jumlah sel leukosit, yang ketiga adalah hitung jenis sel leukosit, dan yang terakhir adalah hematokrit. Parameter yang selanjutnya adalah mikrobiologi, yang merupakan ilmu yang mempelajari mikroorganisme. Pemeriksaan yang saya lakukan adalah pewarnaan gram. Yang ketiga adalah parameter kimia amami, yang merupakan ilmu yang memfokuskan untuk menganalisis komposisi suatu kandungan zat. Pada parameter ini, saya melakukan pembuatan larutan NaCl 10%. Yang terakhir adalah kimia klinik, yang merupakan ilmu yang menentukan jenis dan kadar komponen-komponen kimia dalam cairan tubuh manusia. Pemeriksaan yang saya lakukan adalah sedimen urin, yang akan saya bahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Sedimen urin. Sedimen urin merupakan unsur yang tidak larut di dalam urin yang berasal dari darah, ginjal, dan saluran kemih. Pemeriksaan sedimen urin merupakan bagian penting dalam pemeriksaan penyaringan dan memberikan data mengenai saluran kemih mulai dari ginjal sampai ujung uretra. Unsur-unsur dalam sedimen urin dibagi atas 2 golongan, yaitu unsur organik dan unsur anorganik. Unsur organik adalah unsur yang berasal dari organ atau jaringan. Contohnya, ditemukan sel leukosit, eritrosit, sel epitel gepeng, tubulus, dan transisional, silinder, dan jamur. Unsur anorganik adalah unsur yang tidak berasal dari jaringan. Contohnya, urat amorf dan kristal. The purpose and the principle. The purpose of this examination is to detect and identify the elements or materials that are not soluble in urine. The principle of urine sediment examination is that urine is spirited by a centrifuge. A precipitate will form and is examined microscopically with a eye of a microscope at 10 and 40 magnification. Procedure.
First, prepare the tools and materials. The tools are test tube, take glass, object glass, pipette, microscope, and centrifuge. And the next picture, these are materials. They are morning urine and Sternheimer-Malpin stain. So, after we prepare it, we must to continue the steps. The next slide in this picture number 2, pipette urine using a dropper into a test tube as much as 3/4 the volume of the test tube. After that, put the test tube into the centrifuge and setting with a speed of 300 rpm for 10 minutes. 4. Observe the precipitate formed in the test tube. 5. Then remove the supernatant with a fast motion so the next that it leaves a precipitate. 6. Pipette the Sternheimer-Malpin stain using a dropper. After that, drop it on the precipitate of the test tube and homogenize the precipitate. 7. Pipette the urine sediment using a dropper and drop it on the surface of the object glass. 8. After that, close the drops using a deck glass. 9. Observe urine sediment using a microscope at 10 and 40 magnification. And the last steps, count the number of urine sediment. Count the number of urine sediment elements. Nilai normal. Sel eritrosit 0-2 sel per lapang pandang besar. Sel leukosit 0-5 sel per lapang pandang besar. Sel epitel positif per lapang pandang besar. Silinder negatif per lapang pandang kecil. Bakteri negatif per lapang pandang besar. Jamur negatif per lapang pandang besar. Kristal abnormal negatif per lapang pandang besar. Hasil. Pada gambar pertama ditemukan sel epitel squamosa sebanyak 1-2 sel per lapang pandang besar. Pada gambar kedua ditemukan sel epitel tubulus 0-1 sel per lapang pandang besar. Pada gambar ketiga ditemukan sel epitel transisional sebanyak 0-1 sel per lapang pandang besar. Pada gambar keempat ditemukan sel eritrosit 2-3 sel per lapang pandang besar. Pada gambar yang kelima ditemukan sel leukosit 1-5 sel per lapang pandang besar. Dan gambar yang terakhir ditemukan kalsium oksalat positif per lapang pandang besar.
The conclusion. The conclusion is that the sample I have taken are normal with the number of eligible cells. That is all my presentation. I would like to say thank you for your time, and I would like to apologize if there is a mistake. I hope we have a share be beneficial for all of us. Thank you. Goodbye.